এটা কি মোর রকত পিবু না? ধর পি 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 কেতে পিবুছি পি রকত মোর রকত পিবুছি রকত বলে শুনলা মোর ভাই কি তো 3-4 দিন হানি দেখবা কি হলা যে উল্টু ফোন टे করছে হ্যাঁ তাকি কে রে উল্টু কে ঠিক আছে ফোন করছিস মতে হ্যাঁ ভাই উল্টু কেন আছে গো 3-4 দিন হেলা দেখা দর্শন মিনি দেবা দেখ ভাই তুই সিধা কথা কইলুস মরবা মতে ওয়ার্নিং দিছি যে যদি তুই এটা সাই বুলা কিন রাখলু তোর হাত গোড়ে কাটিমে আর ব্লক চক্কর বন্ধে ফিকমি বলি প্লিজ ডু বড় দরকার মতে কল কি মেসেজ অনুসার নি করব না হয় রে গাবা ফাটা কেনটা কথা কইছু তোর বা বুলা কিন রাখবালে শুনো মনা করছে আমি তো বসি থিমা ও হেনতা কে ঠিক আছে জোশ হেনতা হয় গো ভাই উল্টু সকালে বিড়ি নি হেলা ঝাড়া নি জীবন আর রাত के गुटका নি हेले रात नि सरबा केन पैसा पतर दूरे जुगाड़ करबा नि हेले नि चली हेबार न बारू का बोलू तोर संग यार काम नहीं गो बा जुहार तोते আর তোর বুদ্ধি গে সাথে আঠে পানি গুড়ে দিছিল না গো আর তোর সঙ্গে কাম করনি তোরটা কই হেন সারা যদি কানা কোদিও দে কহিলু বলে ফট কর কানা ফুটে কানি দেসু ভুগু থাইলো কে বুঝে হয় রে গাবা ভুল পর ভগবান গণ্য হচ্ছে নিজের পিলার মুড় কাটি দিচ্ছেন তাহলে আমকে মানকে কে পচরে বু বাপরে কথা তো বনেছি লিখিছি রে মোর বসে গনা গর যদি আর মান হেদিন রাতি ধরা ধরি পেয়েছি দেনি হ্যাঁ পিটি পিটি করে সালা কম বনে দিছি আমকে কেটা না কি করেছি তুই কি বেটি নিয়ে দিছি তুই why are you চিন্তা করেন ব্রো I am here তো কাই কা ফিয়ার হ্যাঁ সালা কোচো তোর থুতনা তো ভলসে সম্বলপুরি নেই বাহারে না আসলে ইংলিশ জানুছি দেখ ভাই কিছু করে তো পয়সা পত্র জোগাড় করবা পড়বা কিছু হলে তো কাম হাম করবা কেন না যে বলে কি সুবজা যে না দাম के मिलेनी কিছু আর ধোনা বাড়ি স্টার্ট করবা পড়বা এই হাতে বুঝলু ইছর দুর্গা পূজা के नहीं है रिंकी बागरो শুনে যা মনে করছি করে सवा तो कितने बड़ा तो डेवरिया चौकन उठे पकड़ने में साला 3 किलोमीटर दूर पड़ो साला तो फुटी लगावे अरे बे जिमा भट्टी के टाइम तो हो टाइम नहीं मजा नहीं लगे क्या करो डॉक्टर हे भगवान तो मुसा मुसी के हेले पठो ई भरा को जो के सहबा ले मते शक्ति के प्रदान करबे तो साला भरा को तो कहा के बोल छरे हैं अरे बाबू भोल्टू इटा से क्या ना सुना पहले बुद्धि अबे गुटे सिने खराब होइছে আর গোটে কইবাটা আছে হ্যাঁ যে তো চুটি চুটি ছেড়ে কি করে কেউ না খালা বুঝিবা মনে না রহুচা কুকুরান্তা আরু শুন তো ভাই তো সব কই এটা জানি কর ননি করুন মত রিসমি কর হলাই নাই নাই কেবে নেই জীবন ঠিক কেবে নেই তোর কসম কেবে নেই নেই তো যেন হিসাবে নেই নেই বলছো তো মত আর ডাউট লাগছে ও अरे साला भैरा को जो सब को सुना सुना नहीं बोलते थे कहीं सुना बाबा जन्मदिन तो भैरा है और गेला डेवरे खाना टलो छे ने दिसवन न करे नहीं ध्यान दवा ना वो हटा छाण बे साला आके काना कर हटा चिंता कर देख भाई लास्ट ऑप्शन আছে না याद किन पढ़ा पढ़ी भल से करी करे किन चाकरी नौकरी गोटे पावाटा काय कहलो साला तू चाकरी करबू तर थुतना समाजेर কথা বলতা করबू तो जे हिसाब पाठ पढ़सु जे तो नहीं कहनु बाबा बाबा साला मैट्रिक क्लास एते सब फेल याद तू और तोर पिला तो सारे भी पढ़सो की चाकरी करबू हाले साला तू हंता कंता कहसु हां मोर पिला पर मन गुडे क्लास आके बोला ना ओ बोले हटा भूल कला बोल पहले तोर कहबा सटा तू तोर पिला तोर नाती गुटे क्लास छे तो साला कोथा होछि तू हेला कह हंता ले काना करमा जे यहा जे हम दुईटा बेकारी बताऊ अरे साला हटा जात मुनु जाने करते नहीं ओ बाकी सब छान इहादे छोड़ सठी हैला न ओला कथा साइड रे को एके का कमाता नहीं जानी हैला इहादे मस्त गोल टके को मजा ई तो कोला सुई हैला तमा मन तो नी कोले मो भे पुण्या से पास आ को चाकरी न हो देश के आके हो और स्पीकर ऐसे बात बाकी सब